hari serta berita bebasa ngagi kita semua boleh ngaku si matawil. Berita ngali hari tu dipun ke Engau Republik Korea nyadi menua ketiga pemandu mayun nangkan Jepun ngau China ngimport gas asli cecair LNG ari Sarawak. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Soharitun Dato' Abang Openg Mada bak tahun 2020 Sarawak udah ekspor 4.9 juta tan LNG ke berga 5.9 bilion ringgit ngagai menuanya. Aku ia Sarawak ngau Republik Korea anda udah bisi kawal ke mana kenyari tahun 1970-an menyak. Further to that, our trade relationship has become increasingly important alongside with energy development in recent years. We have awarded USD 1.07 billion contract to Samsung Engineering Company Limited to provide licensing, engineering, procurement, construction, and commissioning services for the Sarawak Methanol Project at Tanjung Kidurong, Bintulu. Ia berjaka bunyinya Maya Forum Dagang Kuasa Sarawak Korea 2022 di Kuching, Kenari 4. Bapa perkara bukai Premier Sarawak madah ke negeri itu belanyi kat dirinya di kuasa besar ba Asia Tenggara hari pengawalnya dia ke kuasa oleh Dempu, uliah di Keandal serta uliah di Kinabalu. Sarawak also positioned herself to be Southeast Asia's powerhouse through affordable, reliable, and renewable energy. Sarawak will maintain at least 60% of our power generation capacity mix from renewable sources by 2030. I believe the provision of sustainable energy is prerequisite to sustainable economic and social development. Bab program bukai Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari bisi nerima penuai bahasa Hari Raban Taekwondo Negeri Sarawak WTF tiba-tuai ke Chairman Sida Azizul Anwar Adenan bak upisia di Wisma Bapak Malaysia Kenari 4. Mai dirandau nangkan kenya Azizul Mada 7 penatai Sida dikena ngelalu ke Premier Sarawak ngulu Borneo International Premier Cup ketika diatur berengga 19 ngagai 21 Ogos 2022 di Stadium Perpaduan Kuching. Jadi this event akan mengambil sebanyak peserta daripada 20 negara termasuk yang utama adalah di rantau ASEAN, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei dan sebagainya dan juga mengambil dari Nepal, Australia dan sebanyak 1,000 lebih peserta yang akan bertanding iaitu pada bulan 8, 19, 20 dan 21 Ogos. Berita akan kata pengawaknya yang sempakai pemerhati MOU UPS Menteri Pemansang Raban Indo nami amit ngau pengelantang Malaysia Melayu KPWK ngau Women Leadership Foundation WLF di Tanggam di kena beri peransang agi Raban Indo nami Sarawak nyadi tuai tau ke pemesai ti ulih bersemeki. Menteri UPS menterinya Dato' Sri Fatimah Abdullah Mada Women Leadership Foundation City Organisation ka ditumbuh dengan UPS Menteri Besar dikena ngemansang serta nyungka ke pelandia orang Indo nyadi pemesai bak tiap bengkah tikas penghidup. Kementerian dan agensi-agensi di bawah kementerian telah mengerangka dan melaksana berbagai program dan inisiatif yang bermatlamat untuk memastikan wanita terlibat secara aktif dan dapat menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi Sarawak. Dan semasa pandemik COVID-19 yang banyak menyumbang untuk memastikan bahawa ada makanan atas meja, there's food on the table, adalah dari kaum wanita. Di mana masa orang tak dapat bergerak, ya, masa PKP, what our ladies did was through the skills that they have, they produce food, products, kemudian dijual melalui WhatsApp saja.
Ia bercakap munyinya mai pengraminya MOU KPWK dengan Women Leadership Foundation WLF di Borneo Convention Center Kuching kena hari 4. Nambah kejakut ia, Dato' Sri Fatimah Madah dikenai nyungkak kagik serta berjadi ke perkaranya upis menteri ia udang ngatur Women Leadership Training Program kenyau tahun 2019. Where the mentees will be paired with experienced mentors. The official program will start tomorrow at Pullman Hotel, Kuching, Sarawak. We will start with 25 candidates from the first boot camp. So they will be the participants for the mentoring program. From this program, we are confident that the women will be able to enhance their skills, innovation, leadership competency, and knowledge. Keserak tu berita di Sibu. Program laman ilmu diatur buat 22 buah rumah panjai di Sitak Kunci Negeri Don Nangka di Sadang dekat mulai ke Pemaik ngangai 272 ikut nembiak sekolah hari rumah panjai. Program ini berjadi ke programnya dikemujur ke Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pelandik Kemegah Kaban Kunci Negeri Nangka Dr. Anwar Rapai di Rumah Maxwell Batu 13 Jalai Oyak kena 4. Mayanya Dr. Anwar Madah programnya ngembuan 7 nyawum bala nembiak sekolah bak rumah panjai tinggal pelajar ketika COVID-19 sebedau tu. Ku ia bela diatur ketegal ngira cara ngajar ngau belajar di rumah PDPR. Anda tentu engkeman lebih hagi bandemia primary 1 ngagai primary 3. Nerangau nyemeta ia madah bak programnya bala nembiak diberi kelas tambah anda berbayar 4 kali seminggu ianya hari pukul 7 ngagai 9 malam. Kelimparinya, Dr. Anwar mengamadah ke ia cakap dekat madah programnya mujur nyentuk ia memberi kebuat tahu ke perengka guna tipatut dikena belajar. Dr. Anwar mayanya belah bisinyua ke surat ciri Komiti Matau Program Laman Ilmu Rumah Panjai DUN N55 Nangka. Programnya dipercalai ke risau tuan rumah ngau perana ia bakal nyedia kendur belajar bak pengalamat 32 minggu berengkah bulan Jun tu nyentuh Februari 2023 kelimpah bisi pengajar nyadi kemalin belajar. Berebak ngau pengraminya, ia bisik nyuak ke pemberi bakul barang pemakai ngagai tiap pintu rumah kelimpah pemberi gawai ngagai 9 ikut orang tuai ke berumur 70 tahun ke atas. Berita diteruskan di Limbang. Kunsil Adat Orang Ulu Sarawak MAIS udah ngatur workshop adat Bisaya 2004 bagi 1 kenari 2 tu tadi. Workshopnya digulu 35 ikut penyerta Arya Bala Tuai Raban Bansang, Tuai Genturun Peniau KMKK, Tuai Seksyen Pemansi Etnik Orang Ulu MAIS, Dr. Ipoi Nathan Mada nengah workshopnya KMKK Bisaya oleh ngena awaknya bertanya dengan sida tentang adatnya rumah ubah maya arito. Projek ini dijalankan oleh MAIS pada tahun ini dan juga melibatkan komuniti lain seperti Kayan Kenya, Lun Bawang dan juga akan melibatkan Bisaya untuk unit orang Ulu, tetapi juga dijalankan untuk mengubahsuaikan adat Iban, adat Bidayuh dan sebagainya. Untuk bengkel kali ini kita sukacita dan senang hati kerana mendapat penyertaan sekitar 35 ketua kaum, ketua masyarakat Bisaya termasuk Temenggong, Pemanca dan Pengulu yang di mana kita telah menjemput mereka untuk berkampung di Hotel Purnama untuk 2 hari dan kita akan berbincang mengenai apakah perkara isu yang harus ditambah, diubahsuai ataupun dimasukkan ke dalam adat Bisaya 2004. Agi berita di Limbang. Pesta berbulang ngau lumbak kerbau PBLK mujur mandangka pemandangan hidup Raban Bangsa Bisaya. Nyempulang pengrami terbilangnya Gerumpung Bisaya Sarawak PBS Batu Danau bisi ngatur pekir rumah terbuka timujur mata tiap bengkak Genturun Peniau Bisaya ke bisik bab pelilih Limbang belak ngambil bagi bab pekir. Kelimpahnya pekir bangsa pemakai asal Bisaya belak bisik diatur ngericah agi pengerami. Tuai Genturun Peniau Kampung Lubuk Lasas Ukong Simon Apol mai dirandau madah ia bisik ngambil bagi bab pekir rumah terbuka serimbai pengeraminya.
Pertama no, macam makanan yang asal yang lain lah. Macam tadi penyakam, kayak lain lah. Kalau yang kalau disiram belang pagatur mai, itu ono tanda no, jati nak membulang. Ni ni. Ono jenis makanan itu punjung, kan? Punjung kalau jadi makanan yatim saya lah, yang lain sama kita. Sinan makanan yatim saya ni kau yang itu ono akan yatim saya ono lampu putih. Setiap yatim keramaian ataupun berpulang ataupun biasa memang aku makanan lampu putih lah. Kelimpaharinya Pemberita Unit Communication ngak Pemandas Rau UKAS bising randau siku perana kampung Anak Tuno Fedrik Banyi Sulok senentang gaya hidup Raban Bangsa Bisaya dulu kelia. Jadi untuk melihat program yang dari sampai ke saat ini, aku nak kampung Anak Tuno. Dari itu aku nak terbuka jami juangan kampung Anak Tuno masa pulang kita. Jadi bakal kita ngakan aku dalam bulan tu selalu no dalam pelilik dalam kakak dengan tim kawan-kawan banjiran tetap selapik pelilik tiap pelilik. Inilah bulan. Bak pengeraminya rumah terbuka bisi dalagu ngau macam bangsa Kerbalama Enggik Raban Bangsa Bisaya baka bidai-bidai kelimpah bala mayu mega ngena ngepalama ti berupai ngerica hagi pengerami. Nak kata dulu edisi ngali hari boleh ngaku si Matawil. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Selamat ngali hari.